Iya, aku gak iso buka duren, Bos. Mari ngono iki durane gak enak ya. Enak. Kon narik ke kamu, aku narik ke aku ya. Bisa. Saya awas ya, jangan terlalu kenceng. Bener, Naik namanya. Masuk apa ngono lho tangannya? Kayak masuk sesuatu tangannya. Masuk sesuatu. Kecepet. Posturmu kok kayak ngono nih? Kok kayak masuk ke dalam sesuatu? Makanya, terus coba keluar no. Mana? Come on Iron Man. Terus bro, balik bawah. Coba. Jauh. Kena enggak? Hampir. Nah, ngene. Akutan. Yes. Yes, Bray, come on, Bray. Mulai. Every time. Ya! Let's go! Ih, matamu. Kok elek yo? Oke, kita coba ya. Bahkan biji besar, bro. Ayo, 3. 2, 1. Rasa Sacrifice this rasa for this. tanganmu nih.